300 already. 50 रुपये दे दो। हाँ जी 50 रुपये का चलो। हाँ भाजी कितने से दियो? पैसे ले लो। ओके सर। Huh? Time over. Yes. Kerala is coming. लिवर तो ज़्यादा था, 20 रुपये का ज़्यादा है। 20 रुपये का ज़्यादा है। हाँ? होने घंटे से। आपके हो गया मंसूर भाई हो गया 500 चलो। आदि थोड़ा सीना दो। ये पैसे लेना था। Received on Monday. हाँ ओके ओके। क्या है जब तो आते हैं छन के ये जब नाश्ते कितने के पूरे ला लिया पूरे लगे अच्छा दो चालो 500 మటన్ ఓకే
టేస్ట్ వస్తుంది, టేస్ట్ ఉంటుంది అది. ఫోన్పే చేస్తున్నా. చెయ్యి. ఇక్కడ ఉంది బాబాయ్, ఎక్కడ? ఇక్కడ. ఎప్పటి నుంచి అడుగుతాం రజాక్ భాయ్ మేడం దోపడు ఉన్నాం రజాక్ ఎప్పుడు లేరు ఎవరు నేను రెడీ అయినా ఫోన్ చేసా పంపించు కొట్టుండి ఇప్పుడు పంపిస్తా మేడం గిరాక్ ఫుల్ ఉండే నేను మర్చిపోయినా నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా కొట్టిస్తాను సరే रजाक भाई 2 मुंडिया आ गए थे मैडम को मुंडिया गए थे देखो जरा कैला मार के वही होगा आज वो गेम का है शुरू करेंगे खाली पेट ముందు కూడా అడుగు అంటే 10 నిమిషాలు ఎక్కడ పడాలంటే
दादा ये आपके भैया Received on 12 feet. क्या